2, 1. Alright guys, exclusive Carmen. Open underbone mga idol, no? Para siya indoor cross. First Cup Pilar Salon Indoor Trail Competition diri sa Barangay Guson, Carmen Agusan del Norte mga idol nato diri, no? So ato rin ay ito na agad diri. Ayan, wala ka fly, wala ka fly. Wala ka niya. Tumba, tumba. Wala na kalusot siya ito. Gabi ka balbal. Ay say pilit agad. Oh, leading, leading. Gabi leading. Wala, hey. Na. Pilit na, pilit. Lagi motor to eh. Laka. Wow, inside. Number 17. Ikadwa. Ayan ka. Ala! Direta magbayaran. Direta magbayaran. Laka. Laka dia, grabe kasi mo. Yes. Sikat. Third.